Good morning. Ya, di ana pod diri si Mr. Dakugay. Nang ginabuhi na pod. Oh, diara, shout out. Oh, diara si Mr. Dakugay. Oh, agoy, diara katong ganahan magpa booking diri ha. Oh, ting aircon na ni diri, aircon na Coliseum. Oh, Coliseum na ni diri. Oh, bugnaw kayo na. Grabe na kabugnaw diri. Dara nang ginabuhi na po si Mr. Dakugay. Oh, picture na po. Dara information, registration dara. Dara si Mr. Dakugay ha. Ato ning tan-awon ni unsa kalimpyo, unsa kanindot. Kumo ni siya ha. Oh, grabe kayo na. Basta disente na kay bugnawa na diri. Booking kayo katong magpa-booking ha. Tuyokon. Tuyoko ni Dakugay. Dara mga kuano. Dara mga membro ni sa kuano. Pulis ni kadako. Dara si Mr. Dakugay. Dara. Okay kayo. Dara si Mr. Dakugay. Okay kayo. Mr. Dakugay. Signifies the knowledge and the bright future is research educators will bring to the world of education. To begin our ceremony, I would like to invite the dean, Dr. Rex E. Arnold, to share their ideas of service to the self-organization advisors. They have been guided by our service educators, providing mentorship and wisdom throughout their journey. We mentors can know and represent the knowledge and inspiration shared with our future educators. Si Mr. Dakugay. Naglag na po. Aning paraiso. Dara. Dara. Yus. Ayun si Mr. Dakugay dalam appearance. Okay. Dara. Mr. Dakugay gablak-blak na po na ni paraiso. Graduation. It's time to light the candles. Representing HCR research Dakugay, shout out. Mr. Dakugay sa kanindot ha katong magpa-booking iri ha na mga okasyon. Mitikay dara pagpa-booking mo perti na nindota diri aircon na. Kanindota daw. Grabe kanindot oy. Grabe na. Grabe na jud kayo kalimpyo. Linis. Na kayo. Dara ha. Aircon na ni. Mao na ni. Renovate ko man nag-renovate. Katong ganahan magpa-booking diri pagka bugnaw na kayo diri, bugnaw na kayo. Okay kayo. Grabe kayo. Nindota na sa kuan diri dara nindot na kayo. Dara Mr. Dakugay. Dara naong ni Dakugay. Dara naong ni Dakugay. to facilitate and altogether recite the pledge of commitment, sincerity, and fervor. Praise your God and Salamat sa nagsubay ni Dakugay. Salamat. Nagsubay ni Dakugay. I solemnly embrace the call